नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक केएल मानसी यूट्यूब चैनल स्वागत। दर्शक आसन देखिए 2025-26 यात्रा वर्ष निज पुराणा पार्टी छाड़ी नुआ यात्रा अनुष्ठान को क्यों कलाकार गले जाने तेज पूर्व आपण मैंने पर्यंत आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही सब्सक्राइब कर तो एमती नुआ नुआ भिडियो सर्वप्रथम देखापी नोटिफिकेशन को ऑन कर दर्शक बंधु प्रथम आसन जानवा चुली पंडा कि तुलसी गणनाट यात्रा जाग्ञ श्रेणी को आसुच हिरोइन जीता जहाँकि अशोक सम्राट थिले एबे से 2025-26 वर्ष रे रंगमहल रे देखा पाइबे। सुरेश पंडा जहाँकि कलिंग गणनाट थिले ए वर्ष यात्रा जाग्ञ श्रेणी रे देखा पाइबे। हीरो प्रताप राउत जहाँकि अशोक सम्राट थिले ए वर्ष रंगमहल रे देखा पाइबे। अभिनेता हीरो मुना स्वप्न महल रे थिले ए वर्ष भी से स्वप्न महल रे नाच गीत संगीत नुआ ढंग। अभिनेत्री नमिता स्वप्न महल रे थिले ए वर्ष मध्य से स्वप्न महल रे देखा पाइबे। बापी पंडा गत वर्ष यात्रा रंगमहल थिले ए वर्ष देखा पाइबे राज दरबार रे। खलनायक कान्हा जहाँकि गत वर्ष यात्रा सिंहवाहिनी रे ए वर्ष देखा पाइबे यात्रा श्री मंदिर रे। अभिनेत्री टिकी यात्रा सिंहवाहिनी रे देखा पाइले ए वर्ष यात्रा श्री मंदिर रे देखा पाइबे। कमेडियन दीना पंडा गत वर्ष पृथ्वीराज रे थिले ए वर्ष देखा पाइबे स्वप्न महल रे। अभिनेता मनु पंडा यात्रा श्री विश्व दरबार थिले ए वर्ष रंगमहल रे देखा पाइबे। लयंस बेहला यात्रा श्री विश्व दरबार थिले ए वर्ष यात्रा श्री विश्व दरबार रे देखा पाइबे। खलनायक दैतारी पंडा कोणार्क गणनाट रे थिले ए वर्ष मध्य से कोणार्क गणनाट रे देखा पाइबे। अभिनेत्री रूपा गत वर्ष कोणार्क गणनाट रे थिले ए वर्ष यात्रा राज दरबार रे देखा पाइबे। अभिनेता मुना कोणार्क गणनाट रे थिले ए वर्ष यात्रा राज दरबार देखा पाइबे। नाच गीत संगीत नुआ ढंग। अश्विनी तुलसी गणनाट रे थिले ए वर्ष कलिंग गणनाट रे देखा पाइबे। कमेडियन गुरिया 2024-25 वर्ष रे गुरी गणनाट थिले ए वर्ष यात्रा राज दरबार रे देखा पाइबे। हेले याकू रखिबी नहीं तू जेल जीवु जेल गलो तो भलो भात डाली खाइबी सोइबी। मिठू मानस स्वप्न महल रे थिले ए वर्ष यात्रा जाग्ञ श्रेणी रे देखा पाइबे। अभिनेत्री सीमा स्वर्ण मंदिर रे थिले ए वर्ष यात्रा जाग्ञ श्रेणी रे देखा पाइबे। अभिनेता पंकज स्वर्ण महल रे थिले ए वर्ष कोणार्क गणनाट्य रे देखा पाइबे। अभिनेता अभि यात्रा इंद्र भुवन रे थिले ए वर्ष कोणार्क गणनाट्य रे देखा पाइबे। अभिनेत्री मोनो ए वर्ष अपेरा राज दरबार रे देखा पाइबे। पाद हुए बाट बना ईश्वर
ଖଳନାୟକ କୁନା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଅପେରା ରାଜ ଦରବାରରେ ଦେଖିବେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାରତୀ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦେଖିବାକୁ। ଖଳନାୟକ ସନ୍ଦୀପ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାମା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଅପେରା ରାଜ ଦରବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଖଳନାୟକ ମିଲନ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ଆସୁ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଧା ପଣ୍ଡା ଗତ ବର୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖିବାକୁ ହିରୋ ଗୌର ଦାସ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାମୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ଅଭିନେତା ଜୀବନ ଅପେରା ରାଜ ନନ୍ଦିନୀରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରଙ୍ଗର ମହଲରେ। ଅଭିନେତା ସତ୍ୟ ଯାହାକି ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେହି ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ଅଭିନେତା ଗୁନୁ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର। ନବାଗତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନମ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ମନୀଷା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଅପେରା ରାଜ ଦରବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଖଳନାୟକ ଅଭି ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ ଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଅଶୋକ ରାଉତ ଅପେରା ରାଜ ଦରବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏ ବର୍ଷ।